إن كنت تذكر ينسب أن الحب منتظم ما بين منسجم منه ومدرم لولا الغوى ضاربا على ضرر ولا نقدر ذكر البني والعالم ذاك تنكر أمدا بعدما شهدت به عليك أذن الدمع وسقمني وأثبت وضغط عذرتي ودنا أبغاري على عبدك والعالم سأنظر طيب من أخذ الرقاد أغيا ذليل الذي بالعلم يا لئيمي ذي الأول ماجرة مني إليك ولا أوصلت لم ترم عادا كما يا لسري بمستدل عن وشاد ولا دائم مناذم ما أنت قال لي أسمع وإن الموهب أن العذل ذي صمم إن الدغم تنشيح الشيب ذي عذل والشيب أبعد بنذران فهم وإن يمرد بالسوء ما دادا من زلها بنذير الشيب رامي ولا أعاد بين الميل الجميل كرديف علم برأسي غير مهتشم لو كنت أعلم أني ما أنكر كذبت سرا بدا الوزير قديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على أبي كل غم مال برد جمع من قوايده كما يراد جمع غير باللدم مثال ترم بالمعاذ كرشاوتها إن طعام يقف وتنغم والنسق تحتمل من الشاب على وبرضاء وإن تبدم ينتظم بعد الهوى هوى هذه أن تولي وإن الهوى ما تولى يسمع ويزم وراعيها وهي بالعمل زامة وإن هي تنادي المرعى لا تذم كم حزنا لذات بالغيظات لدى من حيث لم يري أحدث فبالدثم وشدس سينجو ومن شبك فربما خمسة شر من الهم واستبدك دمع عين قديم تراد من البهارم وزمع يد الندم وغالب النشا والشيطان إما وإنهما ما حدقته النظر تغم ولا تطيع منهما غصم ولا كما فأنت ضارب كيد غصم والهم أستغفر الله من قلب بلا أمل لقد نسلت به لذل ذي الحكم أما تقال أما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم ولا تداوت قدر نفسي ناظرة ولا أصلي وبر ولا قم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير كل كم ظلمت ظن أوضدنا إلى أن سكن قدم قدر به ولم أشد من سكب أشاه وتوتت الإدارة كتذرة العالم وروت جبل ثم من ذهب عن نفسه ثارها أيما شام وأنقذت له بأن ضرورة وإن ضرورة له على لسم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة ولولا لم ترج الدنيا من العالم محمد سيد الكونين والثقلين
فريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير نجدنا دون ذرة قولنا قولنا من هو الحبيب الذي ترجى الشفاعة لكل أهل من الإمقدام دعا إلى الله بل مستمسكون به غير منتظم كالنبيين بغير وذي خلق ولم يدع بولا كرم وكلكم رسول الله الملتمس القرب من البريش أشرم من الديم ووكذون لدي عداوته من ونة بشلة الحكم فهو الذي تممنه وسورته سن صباه أبيبا بريء نظم منزه شرك بمحاسنه فذهر الرعب غير منقذم دعونا ونصر بنبيهم وقم لمجد عواتك من سجد جديء مجد من شرف وسجد قديم مجد من عذب باب رسول الله ليس له حد بيع ونطق بما لو نسبا قده آيته إذا ما يسبقه إلى يدى رزال يامي لم يتئن قولوا به عرصا علينا ما لنرد ولم نقم يا الورى فهم عنه فليس يرى القرب والبعد منه غير منغذم كشديد عين بعد صغيرة وترك ترطب من أمي وكيف يدرك في الدنيا كيكتوك منيا تسأل في الغداء مبلغ العلم ذي أنه بشر وأنه خلق الله كل كم وكل آية أدرس الكرام بها فإنما انتصل من نوره بكم كواكبها يزينا ورها للناس بالظلم أكرم بخلق نبي ذاته خلقكم بالحسن مشتمل ببذل مدرم كذر ذي ترب والبارد شرف والبارد كرم فيه ومن كأنه ووبر بجلالته بأسكر حين تقوى ذي ختم كأنما اللؤلؤ المعلون ذي صدر من بعد منطق منتظملة بياض وضعاض مغطوب لمنتشك منه ومنتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا بمك غيرك كلهم يا بنا مولده عندي بعنصرية فمبتدأ هو متتم يوم تبر سبيل أنهم قدروا بغرور البن والنقاء وبدائه ونكس وهو منصرف كشر أصحاب كسر غير مدائم والنار غامدة إن أزف عليه وأن نسن عين من سلم وسأسى وتأكدت بغيرة ورد والد وبغيثه نظم كأن بالنار ما بل ليزدوى بالماء ما بالنار من ضرم والجن تهطيب والأنوار الساتئة والحق يظهر بمعنى ومن كلام عم وزام وبعيلا البشر تصبح بانكة إذا لم تذم من بعد ما أخبر الأقوام كاهدهم بأن دينهم ووجه لم يكن بعد ما يدل من جواب مقدد وكان في الأرض من سلم حتى على أن ترك وإيم هذه من الشياطين بإسلام هذه كأنهم عربا عبرات وعسكر بقسم الرعدين من ذنبه بلدت بهم بفضله من به من أشياء منتقم مولاي صل وسلم دائما مجال دعوته الأسير ساجدة تمشي إليه على سكن بلا قدم كأنما ستر لما كتب ضرعها من بعد غاذب اللقاء مثل غمام جئن سار سائلة هرّوت زل الهدي إلى المعسد بالقمر مشكي إن له من قلبه نسبة وصورة القسم وما هو القرم إن قرم وكل طرب من غصر عنه ما يفسق بالكري وصدق لم يرم وهم يقولون ما بغير من أرم ذن الغمام وزن عنكبوت على هي دينة سر لم تسمع بقيد الله أدع مضاعفة من الدروع وعد
المطعم زمني دهنا به واستزرت به إلا وادرتي ولم بغلام يدم ولا استمات غنى دارني من يدي إلا تلمت الندم منتظم تنكرر ويامر إن له قلبا إذا نمت عيناني لم ينم وذكاكين بلغ من نبوتي بل سينكر به قلبه تبارك الله من بمحدث ولا نبي ولا كذب بمحدث كالأمراض وسبب الذي راغته وأدق داربا إلا يميا يصف أن قلب منقطع إن جدع بالطاح بها السيب من اليم يسيل من العالمين على يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك غير كل جميدان وواسي آيات الله وضارت ذلك ليلا على عدن بدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قد غير منتظم فما تطاول أمال المدينة من كرم الأخلاق والشيم آية حق من الرحمة محدثة قديمة نسبة وسبز الكدم لم تترين بزمن ويتوبرون عن معاد وعن عن رمضان بين فبقى كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم ترم وكما فما تبقين من أي شقاق ولا تبقين منها كيما غربا كدو إلا أدم من هرب عدل عاد إلى مقياس رميرة البلاغ دواد ومعارض أرد الغيور يدل عليك رمي الهمان كموجب رذي مدد وفوق الزغري بالعزل والكزم وما تعد ولا تصعد ولا تسام على سرب سلام قرت بها عين قرئها فقلت له لقد ذبرت بأن الله سعدت ميزة غاقبة من أهل نار رضا حرر دمي بغزم كأنها الحبد يلو وجوه به من عوسات وكجوك الخمر وكسرات وكمجد معه ولسوا من قرية الذي دم يدي ولا تعمل لحسد رأي كره تجغل وهو عين عذك البهيم كتنكر العين ترشد من رمده فضم الرماء من سقم مولاي يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك غير هي غير من يوم العبون ساغته سعي وفوق مدن عصر الرغم وانه الآية الغزل معتبر ومن هو النعمة على من ليلة لا غير منك مثل البدو برج من الظلم وبتتلقى إلى أن منزلة من قبل لا تدرأ ولم ترم وقدما كجميع الأنبياء بها ليوم على غدي وأنت طريق سبع اتفاق بهم بموقف كنت به الساقب العالم حتى إذا لم تعلم مستويك من الضوء ولا مرقى لمستلم عبد كل باقى من بالإضافة تريد من رسم سبورة العالم كتبه سبيوة أي مستدر تقول باق غير مسترك وجد كل مقام غير مستقم وجل مقدر مولد من رتب وإذا يترك مولد من يعني مشلنا مسال الإسلامين آية غير منهرم لما دعا الله دعنا للضاله بأكرم الرسل أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا حقيق لك من قلوب الإنابة بصده كنبات أسلقت من القدم وذق يلقهم بكل معترك حتى قومك نلما على ودمي أدعوذون به أشراشانت مع البارز الرمد تمد الليالي ولا يعد عند دهم لن تقوم إلى أجر الغرم كأن بدر دفن حل ساغته بكل قرب إلى يا كريم يذر ربه لخميس فوق سابحة يعني نعطى مرتدم من كل منتدم لله معتصم يستفي مستحسن للقصر مسترم عن ملة الإسلام وهي به من بر غربتها مظلة الرحيم مظلة أبدا بغير غير أب وغير بان بردة ولن دائم وموجبا
المصارم وما ترى منهم بكل متلم يزلنين وزل بدر وسل أهود فصل حرب لهم عنها من الوخم المدير بينهم بعدما وردت أين اللمم والكاتبين بصنع حد ما ترى فأقلامهم فجس غير منادم ساكت إلى غزمة ميته ومطوط يزد بس نزل من دود إليك ليكن نشرهم فتسبوا ترى بأقوام كل كم كأنهم تزغر حرنا التراب من شدة الغصب ترى القلوب ليس من فتهم ترى كما تزرق بين الأب والبوام ومن تقوم برسول الله نصرته وأخذ بعجمها تجم ولي رام ولي غير منتظر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته التي كالذي حل مع الأشباء ذي أجل كم جدلا كلمة الله من جدل به وكم غزم اللعن من غزمك فكبير أميم عاجلة بالجاهلية وتريب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا حق كل أدمته بمديح أستقل به ذنوب عمر مضى في الشر والقدم قلدني ما تشاع وكبه أنني بهما أري من النعم أتت غير سما اللتين وما أزد إلا على الزم والندم ذا خسرتنا زنزت راضئة لم تزدل الدين بالدنيا ولم تصمي ومن بأجلا أجلي بالله خلق نصيبي وذي سلامي إن أدي ذنبا فما أدي بمنتقد إن النبي ونائم المنصرم ذا إن لذمة بتسمية محمد وواء الخلق بالذمم لم يكن ذمعادي أكيدا بيدي الله إلا تقول يا زلة القدم خشاها يرمى رجم كرمه أو يرجع الجل منه غير مترم ومنذ الذنب لما تائعه وجدته لغلاس غير ملتزم ولا يبط الغنى إبا إن الحيا ينبت الأزهار بالأكم ولم أرد ردت لا تقتدت خير بما أثنى على غرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير وجه كلهم يا أكرم الخلق ما لذ به سواك عند حلول الحديث العميم يا أكرم الخلق ما لمن ألذ به عند حلول الحديث العميم يا أكرم الخلق ما لمن ألذ به سواك عند حلول إذ الأميم ولن يثق رسول الله جاء به ذا الكريم تجلى بمنتقم ذا إن من جودك دنيا ودرتها ومن علمك علم الله والكلام يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر وزير غفران كالأمام لعل رحمة رب يقسمها تعدي على سبيل العصيان تلك سبيل يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل
يزيد له صبرا فتدعوه الأول ينهدمي وتلس بصلاة دائمة على النبي بمحل ومنسدم والآل وسبثم بيعين له أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم رضا عن أبيه عن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مرنا عذابا نري وصعبا وأطرب العزاء لزعيب النغم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إليكم لمنا بما يتلو وفي المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته بات حرام واسمه قاسم من عظم الكتاب وهذه بردة لقد خدمت والحمد لله ذي بدع وذي ختم أبياتها قد أتت ومئة زرج بها قلبنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت زدنا ومئة زرج بها قلبنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت زدنا ومئة فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي واتم لقاه وسامعها بغزل خاتمتي يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما تليت آمن تذكر ذكران بذي سلم الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله
الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا في الدارين آمين. Di atas kalau halaman 35 kah? Bariskan balik. Oh iya. Oh iya iya iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bid-dharain amin. Yang kedua, bahwa engkau mudah, ya, dan engkau ringankan dengan seruannya syaitan. Disepiliakan aja, kiawan syaitan itu sepiliakan aja, diringankan dan dianggap angin lalu aja. Cara menyikapi syaitan untuk kita jangan terbawa, terpengaruh dengan bisikan syaitan tadi. Jadi yang pertama, semalam kita apabila dikalahkan oleh syaitan, itu adalah ujian, cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena syaitan mampu menggoda kita, mampu mengalahkan kita, sehingga kita diperlukan dengan di situ kita berjihad melawan syaitan itu dan sabar tetap atas jalan agama Allah, jangan keluar daripada syariat Allah. Ngaran syaitan kan kadang-kadang inya berhasil dan dibiarkan Tuhan atas kemenangan syaitan itu lawan diri kita. Tapi di situ tugas yang pertama kita lawan syaitan, yaitu kita lawan. Biar inya menghantam tetap kita lawan. Dan kita tetap sabar atas segala ujian yang dikuatkan oleh Allah Ta'ala syaitan itu dengan diri kita. Karena Tuhan hendak melihat sejauh mana kita beriman kepada Allah. Dan Tuhan hendak jadikan supaya kita dengan pertarungan ini melawan syaitan, kita menjadi orang syuhada, orang yang mati syahid berperang melawan musuh kita ini. Itu yang pertama. Kita ini umumnya kalah rata-rata, bukan kalah, dikarasinya terus oleh syaitan dari segala pihak mana aja, hingga ada aja terus kesempatan syaitan hendak menjadikan kita supaya kita terbunikakan oleh syaitan, mengikuti maunya syaitan, sehingga dengan kemauan syaitan sombonglah diri, keraslah diri, igulah diri kita, kada mau tunduk kepada kemana sebenarnya agama mengatur, kemana agama sebenarnya mengatur. Bersabar sudah, mujahadah sudah, tapi si syaitan ini tetap dia mengomel hendak
membonika kita dan mengajak kita kepada jalan yang sesat. Itu yang pertama. Yang kedua, setan itu kita sikapi bahwa engkau mudah dan engkau ringankan. Disepilikan saja setan itu bakiau, mengajak begini, mengajak begitu, jangan tapi diharungi dengan seruannya setan. Maka jangan engkau bergantung pada hatimu dengan yang demikian itu. Artinya lalu aja sudah tontong kada tapi mahiran ni napa nang maunya setan tadi. Dan jangan engkau ikut akan dia, jangan dihirani, jangan tapi hati itu terlalu terlalu terikuti atau terlalu berat. Jangan, inting akan aja ajakan syaitan itu. Kemudian jangan tapi dijadikan beban hati. Inya membaik kita maksiat, jangan jadi beban hati. Tuntung situ sini aja. Maka bahwasanya si syaitan itu menempati anjing nang katuju menyalak. Jika engkau berhadap atasnya, ikam hadapi, kacak pinggang, hati sangat perhatian lawan setan, bersungguh-sungguh dengan dikau behimatnya menyalak. Kita lalu menyalak 2 kali tadi, lalu lagi dapat tujuan kita. Mun kita hadapi, cari akan batu makin lagi bakuriaknya menyalak. Itu syaitan sifatnya dasar begitu. Tetapi ditempuhnya dengan menerkam. Mun kita menghadapi, kita bersungguh-sungguh, inya akan kada lari, bahkan dia akan menerkam. Itu. Jadi kedosa dilawan aja. Dan jika kamu berpaling daripadanya itu syaitan, diam ya. Sudah lalu berpaling dosa maharungi. Itu syaitan selalu membisiki, syaitan selalu membawahi supaya kita jangan mengikuti jalan yang benar. Itu jangan. Itu syaitan tuh kita. Itu 2 sudah. Jadi nang pertama kita bakar hati napa nang keinginan syaitan tadi kita karasi. Jangan dilawan. Kita karasi jangan bakalah. Lawan si syaitannya kita cuikin aja. Jangan jadi beban hati dan jangan dihadapi, sebab munnya bebangan, munnya kita hadapi, kita lawani, inya bebangan. Nang ketiga, Bang, sikap kita dengan setan bahwa engkau berkekalan menyebut Allah, mulut dan hati kita di dalam la ilaha illallah, Allah Allah, atau hu itu. Jadi senjata kita melawan setan itu 3. Yang pertama kita karasi, jangan mau ngikut. Yang kedua, lawan syaitan itu kita cuikin, kada perlu menghadapi. Yang ketiga, hati Allah Allah hu atau la ilaha illallah. Itu caranya kita berhadapan dengan syaitan. Ada seseorang berkata kepada Syekh Imam Ghazali, bukan Abdul Qadir Jailani, ujar orang, Syekh, setan tuh bisa nggak guring? Bisa kayaknya guring. Tak tahu, Syekh Abdul Qadir Jailani mendengar pertanyaan yang itu, lalu dia berucap,
amun si setan tu tak guling lapang kita kada maurnya karena inya kada guring lalu dia outnya terus itu setan dah. Jadi terhadap orang yang suka mengalahi kita nang ini, hidupnya memang dipersilahkan untuk mengganggu kita dan kerjaannya cuman juga mengalahi kita. Kita terhadap seperti makhluk Tuhan nang ini, tiga jalannya supaya kita selamat. Yang pertama itu dasar dulu, banyak-banyak mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua itu setelah itu nangnya dua kalau nalu pulang. Kalau kita kalah dan kita dikuasai oleh syaitan, maka kita terhadap syaitan itu yang pertama kita jangan bakalah. Karena napakan syaitan itu jangan diikuti. Yang kedua, kita lawan syaitan itu cuekin, jangan tapi diharungi. Yang ketiga, hati jangan lupa dengan Allah. Kenapa sebab disarankan begitu? Jadi bahwa engkau berkekalan menyebut Allah dengan lidahmu dan hatimu. Sungguhnya telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disuruhkan berzikir karena rujukannya ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi begini: Inna dzikrallahi ta'ala fi janbi syaitan kal akilati fi jambi abni Adam. Artinya bahwasanya dzikrullah ta'ala pada tepi syaitan itu seperti penyakit yang dimakan oleh pemakan, senantiasa dimakan daging pada lembung anak Adam. Artinya apa ya? Apabila kita tu lupa lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah, kada ingat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita itu di samping dia tadi menggoda, memakan. Lawan kita ini memakan karena inyan yang itu adalah seperti anjing. Setan itu seperti setan nang sedang makan. Mun kita kada ingat lawan Allah, maka setan itu masuk ke dalam lembung dan memakan hati kita. Disebutkan Nabi SAW bersabda, dzikrullah fi janbi syaitan kal akilah. Sesungguhnya zikir lawan Allah Ta'ala di samping syaitan yang mengganggu kita itu seperti orang makan. Pi jembibnya Adam seperti syaitan orang yang makan di samping manusia. Nang kada berhenti atasnya sama sekali. Nah artinya orang nang menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, yaitu seperti pada tepi syaitan itu seperti penyakit yang dimakan oleh pemakannya, itu si manusia. Itu syaitan apabila sudah lawan kita, inya sudah mengalahkan lawan kita, sama lawan penyakit yang selalu menggugut lawan awak kita. Jantung. Apabila inya kada ingat lawan Allah, maka serangan jantung terus berjalan. Nang penyakit darah, gula darah. Serangan gula itu terus datang. Karena seperti orang nang penyakit yang bisi penyakit selalu memakan lawan itu penyakitnya tadi. Senantiasa dimakan daging pada lembungnya Adam. Nah,
Lalu Nabi memesankan lawan kita, ujar Nabi, apanya? Alaikum bila ilaha illallah wal istighfara faksiru minhuma fa inna iblis qala ahlaktun nas bidunub wa ahlakuni bila ilaha illallah. Itu lanjutan hadis. Di sini hadisnya enggak situ jalan. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, nangaran zikrullah itu di sisi syaitan sama lawan penyakit nang memakan akan dagingnya manusia. Nah itu kada henti-hentinya inya memakan. Nah lalu pesannya Nabi Sallam inna di apa Nabi sambung hadisnya dengan fa'in alaikum, kata Nabi, itu kan yang meneruskan adalah musnadnya daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ujar Abu Bakar, alaikum bila ilaha illallah, wahai manusia, katanya Nabi, aku sarankan lawan kamu jangan kada mengucap la ilaha illallah wal istighfari, dan minta ampun lawan Allah. Faksiru minhuma, banyaki mengucap dzikir dan istighfar nang itu. Fa inna iblis, karena si iblis, qala, dia berkata, ahlaktun nas bidunub, aku binasakan manusia itu dengan dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah, tapi mereka manusia mencelakakan aku dengan kalimat la ilaha illallah. Itu pang lalu kita apabila sudah terkalahkan oleh maunya syaitan, bisikan syaitan, syaitan itu menang, kita banyak-banyak berzikir. Karena iblis berkata, aku celakakan manusia itu dengan dosa, karasi mereka manusia itu dengan dosa, namun mereka mencelakakan aku dengan kalimat la ilaha illallah. Itu sambungan hadisnya. Jadi 3 tuh bang kita senjata nih. 4 lawan nang pertama kan Allah tidak. Selalu a'udzubillah minasyaitonir rajim. Mun Tuhan langsung menerima, jauhkan Tuhannya daripada syaitan. Kadang dikalahkan oleh syaitan kita ini. Dan itu ketahui olehmu, katanya Allah, bahwa itu ujian Allah kepada kamu. Dikalahkan kamu dengan syaitan, dikuasakan si syaitan itu lawan kamu. Nah bolehlah dikatakan bisi anak, sekalinya anak tadi, ya Allah sakit banget diurus, siang malam sembahyang kada. Syaitan disitunya menantang, gigir anak seorang nang bakalahi, tangkap orang cari bapaknya, sekalinya polisi cari duit lawan abahnya, iya kah? Nah itu ini ngarannya syaitan menang dan dikuatkan syaitan atas dirinya, kada mampu anaknya nang dikanakannya. Ada kadang-kadang dirinya mampu, bininya nang diperkosa jadi perkuasa oleh syaitan, lalu kada kawa menjalankan misi kebenarannya. Nah tadi contohnya anak aja sudah. Itu hendaklah kita ketahui bahwa dikuatkan syaitan atas dirimu atau keluargamu ujian Allah. Perlu kita ketahui, camkan, itu ujian Allah. Lalu kita menyikapi dengan ini syaitan mengalahkan lawan kita dan keluarga kita. Apa yang kita lakukan? 3 jalan. Yang pertama, kita jangan mengalah. Jihad terus, berusaha terus semungkin kita. Ya tuh nah usahanya barang aja membaca lapangannya anu ayat kursi ka banyak-banyak, diupakan ka banyak, minum makan,
randa makan banyu bakas baudo tio makan ke anak, tio makan apa minum makan ke anak, ya kah? Atau banyu pamandian seorang kah, ambil banyunya minum makan ke anak. Berjuang terus, berikhtiar terus supaya dia mau jadi orang yang jangan dikuasai dirinya oleh syaitan. Yang kedua, hati jangan terlalu fokus ke situ. Jangan terlalu fokus kepada itu syaitan nang menguasai anak kita. Itu caranya. Yang ketiga, yaitu kita banyak-banyak zikrullah dan banyak-banyak istighfar. Menyikapi anak ini nang sudah dikuasai oleh syaitan tadi. Lalu si syaitan itu berkata, akhlaktun nas bidunub. Aku celakakan manusia anaknya neng itu dengan selalu mengerja perbuatan dosa. Tapi wa ahlakuni bila ilaha illallah. Namun mereka mencelakakan aku dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pang sudah. Jadi jihad kita berusaha untuk menyelamatkan anak daripada perbuatan yang menyimpang tadi, ngarannya jihad. Kenapa dijadikan jihad? Tuhan hendak melihat kita apakah lihat lama, supaya Tuhan itu melihat dan mengatakan lawan kita, hendak mana kamu orang yang mujahid kah atau orang sabar kah? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu itu kira bisa masuk surga walam ya'lamillahu ladzina jahadu minkum, tapi Tuhan tidak melihat kamu itu berjihad. Nah, berjihad tadi memang berjihad kan kayak pacarannya, berjihad saja, berjuang aja untuk menyelamatkan anak ini supaya inya benar. Wa ya'lamas sabirin, dan Tuhan hendak melihat diri kita tadi sabar kada. Jadi diulah ujian nang kayak itu. Kadang ditimpakan Allah Ta'ala, kitanya kada kena, tapi bini kena. Bini nang suka berbuat nang mengikuti syaitan. Kita berjihad melawan itu. Karena di situ adalah pada hakikatnya Tuhan hendak membukakan pintu surga dengan firman-Nya, yaitu firman Tuhan, am hasibtum an tadkhulul jannata. Maukah ikam Tuhan hendak mengharap masuk surga? Walamma ya'lamul ladzina jahadu minkum. Tapi Tuhan kada melihat nilai jihadmu terhadap melawan syaitan dan penyimpangan itu. Wa ya'lamas sabirin, dan diri kamu sabarkah dengan ujian dan cobaan Tuhan. Jadi kadang-kadang diri kita dicoba dengan keinginan hendak maksiat saja, keinginan kita hendak berbuat salah saja. Itu adalah ujian yang Allah biarkan syaitan selalu menyirit hatinya ke sana. Makanya itu kita supaya tahu mana politik syaitan, mana jejak langkah syaitan, mana tempatnya syaitan, kita wajib mengetahui 4 khatar di dalam hati kita. Lurungnya khatar itu ada khatar minallah, ada khatar minan nafsi, ada khatar minas syaitan, ada khatar minan 3 ke 4 kah khatarnya ta? Minas syaitan, minan nafsi, wa minallah. Sebutin lagi sini ada 4 khatar ta. Di situ tempatnya kita anak-anak pinandu bahwa kita nih orang yang terjebak daripada kemauan syaitan. Nang zahirnya tadi, nang kisah nang 3, yaitu kita menghadapi syaitan ini, nang sudah terkalahkan oleh syaitan diri kita ataupun anak bini kita, maka kita 3 cara menghadapinya. Yang pertama, dikalahkan, itu yakini ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah.
Nah, kemudian sikap kita terhadap ujian tadi mujahadah lawan sabar, berjihad. Dengan Allah Ta'ala berkata, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum walladzi wa ya'lamas sabirin, ya kah? Nah itu Tuhan jangan mengira-ngira aja Tuhan ikam itu bisa masuk surga mun kada melihat Tuhan ikam itu orang jihad terhadap misalnya bini kada sembahyang, anak kada sembahyang, itu kan dikalahkan setan tuh. Apa jihad kita? Menyuruh. Mun inya 7 tahun diancam, munnya 10 tahun dipukul, itu mujahadah kita. Bini misalnya pulang kada sembahyang atau suka berbuat maksiat, apa yang kita lakukan? Jihad membenarkan, dan kita tetap bersabar dengan tetap jangan terikut dengan maunya setan tadi. Bertahan, sabar itu bertahan artinya jangan kita mengikuti maunya setan itu. Nah itu. Dan Tuhan tadi jadi mengalahkan kita dengan syaitan. Tuhan maulah ujian waliya'lamallahu alladziina amanu minkum wayattakhidha minkum syuhada. Jadi Tuhan tadi hendak tahu dengan orang yang beriman tadi, dan dijadikan kamu itu supaya dengan ujian tadi jadi syuhada. Artinya kita selalu mun mati syahid tengah berjuang menyelamatkan, memperjuangkan segala yang dikalahkan oleh syaitan tadi, dikuatkan. Jadi syaitan sahabat meigut, anjing syaitan sahabat meigut. Nah, yang kedua yaitu kita tadi jangan terlalu fokus menghadapi yang sudah syaitan begini begitunya, memperlakukan kita, memperlakukan anak kita, memperlakukan bini kita. Yang ketiga, hati selalu dzikir lawan Allah. Karena pada berujung orang nang ahli dzikir, syaitan berkata, ujar Nabi, paksiru la ilaha illallah, banyaki oleh kamu membaca la ilaha illallah. Fa inna syaitan yaqul, sesungguhnya syaitan berkata, akhlaqtun nas bidunub, aku binasakan manusia itu dengan kusuruh dia begawe dosa, lalu digawinya. Wa ahlaqtuni, tapi mereka itu manusia akan mencelakakan aku bila ilaha illallah. Artinya tetap alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, mereka mengatakan Allah Tuhanku, istiqamah tetap Allah jadi Tuhannya, kada lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahasianya disitulah kita nilai Allah, anak, bini terbawa oleh maunya syaitan, sikapnya, perilakunya, masya Allah. Anak kada mau ku korang lebih lawan kuitan, padahal pada hukumnya wajib anak tunduk apa maunya kuitan, tapi nang anak pengarasan itu syaitan yang mengaraskan hatinya dengan sifat apa? Sifat ego. Kalau dua lagi bini, mestinya bini yang berusaha untuk apa? Bakti, bukan laki yang berbakti. Pada kesimpulan perjalanan itu, pada hukumnya dia si bini yang harus berbakti, namun hatinya dikeraskan dengan keegoan. Kita nang selaki-laki tadi lalu berjalan dengan mujahadah dan sabar, hati tetap beserta Allah. Kemudian sikapnya syaitan memperombak-ambingkan anak bini atau diri kita, itu kita anggap angin lalu, sudah berlalu.
jangan dibelah beban hati, karena memang syaitan itu dasar inya kada kawa disalahkan, kada kau disalahkan syaitan. Di akhirat kena bakuriak, ya Tuhan, ini nah syaitannya nang mulah kami berbuat dosa, ini nah syaitannya nang menyebabkan kami masuk neraka. Jar syaitan, jangan nyalahkan aku, ikam nang bungul hakun mau umpati aku. Itu aja syaitan sedikit dia menjawab, aku jar syaitan sudah diulah Tuhan gasan menyesatakan ikam, gasan masukkan ikam ke dalam surga, ke dalam neraka. Aku dasar gitu sudah janjiku lawan Tuhanmu, lalu aku dasar tuh jadi gawian, menjadikan ikam maksiat tuh jadian gawian, dasar gawianku. Jadi nang salah ikam aja aku mau umpati, ikam aja. Bila ku akan ini hakun mengikuti, kada aku aja syaitan nang salah, aku dasar gawianku sudah, iya kah? Hana model kayak lalaki itu nah, bibinya banyak bocap, lalakin ini sebenarnya mata keranjang kada ada nang baiknya matanya aja, kada kota lihat bibinian hingga mencikok liur, ya kah? Mun sudah lalakin itu mata keranjang seorang jangan mau dikeranjangi, itu aja kalau, itu aja kalau. Ini desa seorang juga hendak memasuk ke keranjang, siapa nang salah? Ini ilmiah perjalanan hidup kita dengan ni musuh kita nang senantiasa tidak pernah jauh daripada kita. Namun keselamatannya kita tuntut ilmunya supaya jangan terbawa apa yang maunya musuh kita, yaitu syaitan laknatullah. Jihad ini pengsudah. Anak di situ adalah ladang jihad kita. Bini itu ladang jihad dan sabar kita ternyata. Nabi bersabda, kan ada kalau hadisnya, hubbiba ilayya min dunyakum salas. Ujar Nabi, disenangkan bagiku ini ada tiga nang senang. Yang pertama atib, minyak haram, itu menyenangkan benar lawan aku jan Nabi. Yang kedua an-nisa, bibinian, itu menyenangkan lawan aku. Nabi itu berarti hantu bibinian lah, hantu bibinian lah, senang lawan bibini. Kadakah itu tafsirnya dengan banyak bisi binin perilakunya berbeda-beda, lalu dia mengambil hikmah daripada jihad mendidik bini, mengambil iktibar dengan seorang tetap di dalam agama, tidak keluar daripada agama dan tidak terpengaruh dengan bini yang berperilaku begini. Lalu pintangan mujahadah disitulah nang disenangi oleh Nabi. Jihad melawan daripada bermacam-macam sikap itulah nang jadi ladang kesenangan hati Nabi untuk menumpuk pahala. Sebab pertemuan suami istri itu adalah semuanya yang paling sakral dengan ibadah, paling sakral dengan perbuatan hidup kita dengan ibadah adalah perkawinan. Apa maksudnya? Di dalam kita berbuat baik dengan istri ibadah, di dalam kita memberi senyuman dengan istri ibadah, di dalam pulang dengan mengongkosi dan menafkahi, itu kewajiban ibadah. Ibadah Allah Ta'ala mewajibkan kepada si suami mengongkosi dan membiayai, itu ibadah. Nilainya satu danik sama lawan sabiji gunung Uhud yang terbikin daripada emas. Larang. Itu pintangan mulus berjalan baik. Kalau bini pulang nang sudah berperilaku dan berakhlak, lalu kita mujahadah dengan melawan sifat dan akhlaknya, itu nilai syahid, mati. Makanya banyak lalah nang terbanyak napa yo, nang terbanyak mati terdahulu antara dua laki bini itu laki. Kenapa laki tadi jadi terdahulu mati? Inya beban pikiran nang dipendam itu kada kawangal warakan.
kada ceplos-ceplos, jadi ujungnya darah tinggi, ujungnya gula darah, ujungnya postrat, ujungnya apa, macam-macam beban ini yang menyebabkan hiduplah, tumbuhlah penyakit di dalam diri. Lalu yang terbanyak orang itu meninggal tadahulu nang laki pada nang bini. Tapi matinya itu apa yo? Syahid. Karena tengah berpikir mempertahankan supaya jangan sampai menyimpang daripada si bini si anak ini daripada agama Allah. Umumnya si bini tadi jarang bisa mengikut, harus terlalu menantang. Anak umumnya dinasihati terus jalannya cara menentang. Kalau sudah kada berani menentang, tetap dengan ucapan yang menyakitkan kepada suami, itu kadang-kadang yang terjadi. Lalu disitulah nilai syahid kita apabila kita mati lebih duluan. Dan disitulah kita bertahan, tetap agama Allah diutamakan, hukum Allah tetap dijalankan, sabar dengan musibah yang Allah timpakan. Siapa yang mengeraskan hatinya anak, siapa yang mengeraskan hatinya bini, hakikatnya memang Allah. Tapi Allah mengizinkan kepada iblis untuk memperbuat hatinya supaya sombong, melakukan iblis hatinya supaya mau pemarah, supaya egok dan lain sebagainya. Hakikatnya semuanya ujian Allah yang wajib kita hadapi, dan kita berperang dengan ini ujian adalah syahid hukumnya. Nah, jadi Nabi senangnya di sini. Lalu Nabi berbini, lalu Nabi memperbanyak istri karena lurung jihadnya ini nang diambil oleh Nabi. Bukan pahala nang baktinya nang diambil Nabi. Nabi banyak mengambil istimnanya, apa namanya, kenikmatannya adalah di pintangan mujahadah. Itu satu tafsir yang menjelaskan tentang kenapa Nabi hubbiba ilayya min dunyakum salas at-tib wan nisa. Kenapa? Karena pintangan jihadnya melawan perilaku berbeda, orang berbeda, cara berbeda, tindakan berbeda, jihad. Ya, ini kadang-kadang si Sekung bakhil dijihati dengan ajaran pemurah. Ini Sekung jihadnya, sikapnya ego, dijihati dengan yang pertama modal sabar, yang kedua mendidik supaya jangan jadi ego. Berhasil atau tidak, yang penting berjuang. Yang penting berjuang. Berhasil memuji kepada Allah yang menghasilkan, tidak berhasil nilai kita syahadah, mati syahid yang kita dapatkan dengan jihad tadi. Makanya Tuhan berfirman, waliya'lamallahu alladhina amanu minkum wa yattakhidha minkum syahadah. Allah hendak tahu siapa yang bujur beriman, sabar dengan keimanan, dan Allah Ta'ala hendak tahu menjadikan kamu supaya kamu jadi orang syahid. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina walamma ya'lamal apa walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apa kamu kira bisa masuk surga mun kita tidak ada hidup dengan perjuangan? Perjuangan apa? Ini syaitan. Perjuangan apa? Yang syaitan masuk ke dalam tubuh kita, yang syaitan masuk ke dalam anak kita, yang syaitan masuk kepada bini kita. Itu yang kita dijadikan lahan perang mujahadah. Mati-mati sidin mengurus anak sidin nang Sekung itu jar. Tapi mun sadar dengan perjuangan kada sia-sia, matinya kada sia-sia. Mati-mati sidin mengurusi nang tanggungan sidin itu jar. Matinya kada sia-sia, dua dapat tetal, syahid lawan sabar. Nang ketiga tadi modalnya
hati ini ma'rifat dengan Allah, yaitu orang nang ma'rifat pasti hatinya beserta Allah. Amun hatinya kada ma'rifat tentu hatinya mahayabang menghadapi syaitan itu. Amunnya beserta Allahnya lawan Tuhan, jadi syaitan ikut. Waktu saat perjuangkan dengan meminta pertolongan kepada Allah sambil. Tapi Tuhan tuh kan kita nih meminta itu sebenarnya itu tugas kita. Jadi hidup kita ini dalam harapan dan ikhtiar. Sementara ketentuan itu Allah yang punya. Kita kada bersifat iradat. Jadi kedudukan kita di makam harap, di makam ikhtiar. Adapun kedudukan Allah di makam pemberhasilan. Segala sesuatu yang terjadi hasil daripada iradat dan kodrat. Dan iradat kodrat Tuhan itu kada pernah tersalah, karena dia bersangat alim, ngarannya ilmu. Lalu ilmunya Tuhan itu semuanya sudah di dalam rancangan Allah yang akan terjadi di alam ini. Lalu ditentukan, lalu ditakdirkan, adalah semua ini alam. Jadi alam ini adalah dalil Allah bersifat kodrat, iradat dan ilmu. Lengkap aja kalau ilmu tauhid kajiannya. Lengkap aja kalau ilmu tauhid. Apalagi kita perdalam tentang ilmu tauhid, coba kita nak melihat ilmu Tuhan. Wa kafa billahi alima, cukup Allah Ta'ala jenang mengetahui kita. Di mana Tuhan berbuat sesuatu pasti tidak ada yang luput, pasti sesuai dengan hikmah, pasti sesuai dengan iradatnya. Apa? Kita ini punya rambut, setiap minggu dipotong. Andai kan kada dipotong, panjangnya liwat tumit, ya kah? Liwat tumit. Andai kan kada digunting, liwat tumit. Baiklah rambut sampai ke tumit, ada baiklah. Lalu perintah situ jihad kita mengamalkan apa ngarannya, memotong rambut. Tuhan mandak di sini bapanjang terus. Alis kaning kita sudah berapa tahun? Pernah lepian memotong? Pernah lepian memotong alis kaning? Padahal di tempat yang tidak jauh antara alis kaning lawan kepala kada jauh, parak banget. Lalu yang maha alim, maha tahu menciptakan seperti itu. Jadilah alis kaning diam sesuai dengan apa yang Allah ciptakan. Sesuai rambut dipanjangkan, ulah gawian supaya menjadi amal ibadah syariat Islam. Nah, amun kita nang kada alim kawalah maulah kaineh. Mun kita kada alim kawalah maulah rambut kada bepanjang, alis kaning bepanjang, ada baik lagi lah itu paling bilang. Tapi alis kaning tetap biasa, rambut tetap bepanjang. Nah itu amun kita jadilah, coba bayangkan jadilah, kada jadi. Tapi Allah Ta'ala membuat rahasia semuanya. Inna fi dzalika la hikmatun liulil albab. Itu semuanya jadi hikmah bagi orang yang punya pikiran. Rambut dipanjangkan supaya ada amalan yang jadi pahala memotong rambut. Mun alis kaning dipanjangkan sawat 2 minggu 3 minggu kada data gundul, kada lagi melihat hilang penglihatan. Di situ jadi nampak ilmu Tuhan sudah. Wa huwa fi kulli syan. Dia di dalam perhatian setiap detik dan waktu. Lalu Tuhan itu bersifat alim. Mustahil guring. Sebab guring jadi bungul kada? Mustahil ngantuk, la ta'khudhu sinatun wala naum. Ngantuk kada, guring kada. Apabila inya guring, ngantuk, di situ bungulnya. Di situ kada alimnya. Kita ini
setinggi apapun titel daripada kepintaran kita, S1 kah, S2 kah, S3 kah, S-teler kah, lah semuanya pada status kebodohan. Adalah seorang insinyur, profesor, doktor nang kada goreng, adalah seorang yang paling tinggi titel dan kedudukannya lalu kadang ngantuk. Di saat ngantuk goreng itu ngarannya kada beakal, bungul ngarannya. Tuhan mustahil ada bungul dengan sebab goreng, mustahil Tuhan itu bungul sebab ngantuk. Adakah di kita itu syak, waham dan zan? Di kita ada ragu-ragu, di kita ada ragu-ragu tuh orang bungul, waham orang bungul, zan orang bungul. Tuhan Maha Suci bersifat dan syak dan waham. Kenapa? Dia kada ada kebodohan. Dia di dalam ilmu itu yakin. Lain pada yakin itu adalah syak, waham dan zan. Jadi sepintar apapun, sealim apapun, seilmuan apapun yang terjadi di diri kita dengan pendidikan yang tinggi, pada status kita bungul semua. Kada danang pinternya. Lalu andaikan kita diberi Tuhan ilmu juga, dengan ilmu Tuhan menyebutkan dalam Al-Quran, wa ma utitumul ilma illa qalila. Qalila itu sangat sedikit. Apa contohnya sangat sedikit? Ibarat kata ulama, kita punya jarum diculup ke laut. Kan ilmu itu seperti air, diculup ke laut, lalu diangkat lilih, sisa nang barikit di jarum itu aja kalau boleh dikatakan kita ini punya ilmu. Nang lautannya siapa punya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keilmuan Allah ta'ala, nang jauh tidak beda dengan yang dekat. Yang lama lewat dengan yang akan datang, tidak ada beda antara pengetahuan Tuhan dengan semuanya. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jar Tuhan, apalagi malaikat, supaya jangan tapi banyak repot, kami ciptakan seluruh manusia itu ada catatannya dan disimpan catatan hidupnya di dalam Lauh Mahfuz. Itu ilmunya Tuhan. Kada kawa dibandingkan apa-apa. Kemudian Tuhan itu ilmunya kepada zatnya dan kepada yang mungkin. Ta'alluqnya ilmu itu kepada zatnya yang qadim, dan ta'alluqnya kepada zat yang harus. Jadi Tuhan itu tahu dengan sifat yang wajib pada zatnya, tahu dengan yang mustahil pada zatnya, tahu dengan yang harus pada zatnya, tahu lawan kewajiban yang diwajibkannya kepada kita, yang harus pada kita, yang mustahil dengan kita, dan semua yang mungkin itu semuanya ta'alluq ilmu Tuhan. Jadi Tuhan menentukan sesuai dengan ilmu semuanya. Kada ada nang tersalah ciptaan Allah Ta'ala, kada ada nang luput ciptaan Tuhan, karena semuanya di dalam ilmunya Dia menghendaki sesuatu. Maulah hendak pun kada ada ilmunya, pulang. Bicara tentang ilmu iradat, maulah hendak pun kada ada ilmunya, kada mungkin. Pian hendak makan wadai bingka, kenapa ya? Tahu pada nyaman, ya kada. Pian melihat ular lalu hendak memukul, tahu karena inya hendak mematok. Bila tamparak paling kurang menyambur, jadi lalu hendak memukul aja, iya kah? Nah, kenapa jadi hendak kawin? Kenapa jadi hendak kawin? Kenapa? Lantaran tahu apa? Tahu apa?
Itu aja dulu. Jadi mungkinlah Tuhan tuh menciptakan sesuatu di luar daripada anggaran ilmunya. Kada bagi Tuhan Maha Suci nang tersentuh ilmunya tadi dengan waham syak dan Maha Suci ilmunya Tuhan tuh dengan tertidur, terngantuk atau kalupaan. Kadada. Lalu yakinlah bahwa Tuhan itu dekat banget dengan perkataannya la ilaha illallah wa huwa fi kulli syai'. Dia di dalam detik dan waktu, di dalam ilmunya Tuhan dan pengaturan Tuhan dan takdir Tuhan semua. Di awak kita disuruh Tuhan melihat dekatnya sidin. Kita punya urat kada? Di dalam urat ada darah kada? Darah itu berputar sendirikah? Dia mengalir sendirikah? Tidak, ada yang mengalir. Kenapa dia jadi mengalir? Jantung yang memompa. Lalu darah berjalan ke tangan, ke telinga, ke mata, ke hidung, ke batis. Lalu sehat tubuh dengan gerakan darah yang normal. Sekarang ada darah yang tersandat atau darah yang tersumbat ke arah tangan, kadakawa dia menyuplai darah. Jadilah tangan itu stroke. Lalu darah itu tidak menyuplai ke arah mata karena sarafnya yang mengarah ke mata tidak bisa dialiri oleh darah karena darahnya tersumbat oleh darah bakoka misalnya. Lalu matanya kada male. Ada saraf yang mengarah ke telinga, itu adalah saraf ke telinga tadi tersumbat sarafnya. Kada kawa si darah tadi tersuplai ke arah telinga, jadilah telinganya tutulian. Ada pulang sekalinya darahnya itu kada menyuplai ke arah penyimpan ingatan. Jadi kada menyuplai darah tadi kepada sarafnya kepada arah penyimpan pengingatan. Akhirnya kada tapi ingat. Ya kah? Ada lagi ke arah syahwat. Darahnya rupanya di situ tersumbat, kada mengarah, darah tadi terpompa oleh jantung kepada syahwat, lalu kada mau kawin. Tak tangis nang kuitan nang ngawinakan kada mau kawin. Nah, ada lagi saraf yang mengarah kepada faraj, kepada zakar, tersumbat. Itu sarafnya oleh sesuatu penghalang tadi. Lalu farajnya kada kawa huruf waw aja kada pernah alif lagi. Karena tersumbat darahnya arah ke sana. Nah, nang sikung arah ke syahwatnya kada nyampe darah ke sana. Jadi ada tapi beliur aku jar. Ya kah? Hilang semangat. Makanya ada salah seorang daripada ahli kesehatan membilang roh itu adalah darah sebagian, tetapi yang benar wa idza sa'alaka ibadi yas'alunaka 'anir roh. Nanti sahabatmu, umatmu yang Muhammad akan bertanya kepada kamu tentang roh. Qulir roh min amri rabbi. Bicarakan ya Muhammad urusan roh Tuhan, kada bisa bicara. Namun yang kita jadi pikirkan, semua kehidupan hasil daripada pompaan jantung. Lalu darah menyuplai kepada seluruh tubuh. Akhirnya kalau sudah normal darahnya tadi menyentuh kepada semua arah yang dituju, sehat, bugar dan sempurna. Itu laki-laki atau perempuan.
Jantung ini berputar dan bergerak atas gerakan siapa dan putaran siapa. Maulah sesuatu bergerak sendiri tanpa ada yang tidak menggerakkan. Maulah berputar sesuatu itu dengan berputar sendiri tanpa tidak ada yang memutar. Kada dakla. Jantung berputar sendiri kah, bergerak sendiri kah, memompa sendiri kah dia? Kadang pasti ada yang menggerakkan, ada yang memutar, ada yang memumpakan. Siapa dia? Siapa dia? Yuk kita jawab dengan keilmuan. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman dengan hadis qudsinya, ana aqlabu min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat gulumu. Secara keilmuan kita tidak boleh, ilmu keyakinan kada boleh menyatukan diri dengan Tuhan, namun kita tidak bisa terpisah dengan ilmu Tuhan, kebijakan Tuhan. Makanya Tuhan lebih dekat daripada urat lehermu. Jadi kita nih kada jauh daripada pengetahuan Allah. Kita berbuat dosa dalam ilmu Tuhan, kita berbuat kebajikan ilmu Tuhan. Begitu kita tahu bahwa Tuhan itu tahu terus, dulu, sekarang, akan datang, maka kita pada berujung dengan takut kalau kelihatan Allah kita itu berbuat maksiat, dan akan takut kita itu kalau tidak ada di tempat kebaikan kita saling dicari Tuhan. Buahnya gawian kita adalah lalu gawian syukur dan alhamdulillah, karena yang terjadi ini semuanya di dalam ilmu iradat kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ingat kita kepada Allah yang akan membunuh syaitan. Wa ahlakuni bila ilaha illallah. Mereka manusia membunuh aku dengan sebab ucapan la ilaha illallah yang berkualitas dengan keyakinan. Bukan la ilaha illallahnya nang berkuantitas dengan jumlah banyak, bukan, tetapi dengan hasil la ilaha illallah itu dengan makrifat kepada Tuhan. Ini yang akan membunuh syaitan. Sebab mantap hati seseorang itu dengan zikrullah. Tenang hati seseorang itu dengan zikrullah juga. Banyak orang yang berzikir la ilaha illallah, hatinya masih gelisah. Banyak orang yang mengucap la ilaha illallah, tapi hatinya bukan la ilaha illallah. Nah, kesimpulannya tadi kita sudah kembali kepada menyikapi syaitan yang pada intinya dia telah mengeras kita, memusuhi kita, masuk dia di dalam kekuasaannya kita. Maka kita saat sudah karena terkamnya oleh syaitan, karena hantamnya oleh syaitan, kita tiga punya sikap terhadap ini musuh kita. Yang pertama yaitu dengan mujahadah, sabar. Apabila Tuhan menjatuhkan kita kalah, wal ya'lamallahu alladina minkum wal ya'lamallahu alladina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Hendak kita dijadikan Tuhan, kita mati syahid. Yang kedua, hasibtum am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Itu yang kedua, kita jangan terlalu fokus menghadapi syaitan itu. Karena kalau kita hadapi, kita jadikan batu, syaitan itu seperti anjing yang akan siap menerkam kita. Mun kita hadapi, dia akan tambah menghantam. Kita seolah cuek dan kada, tapi menahu lawan syaitan anjing itu.
Yang ketiga, mantapkan tadi hati Allah, Allah dengan musyahadah, dengan muraqabah dan lain sebagainya. Maka kita akan menang terhadap musuh kita yang bernama syaitan tersebut. Inna dikalallahi ta'ala fi dhanbi syaitan kal akilah fi janbi ibni Adam. Sesungguhnya dikir lawan Allah di sisi syaitan seperti syaitan seperti orang garing nang dimakan itu harus di penyakit dirinya itu. Dimakannya harus di penyakit di sisi diri manusia itu. Jadi bahwasanya dikrullahi ta'ala pada tepi syaitan itu seperti penyakit yang dimakan akilah, dimakan oleh penyakit awaknya itu senantiasa dimakan daging pada lembung anak Adam. Maka lanjutan ayat aksiru la ilaha illallah, banyaki oleh kamu ujar Nabi banyak membaca dzikir kepada Allah. Fa inna pengarannya fa inna syaitan yaqul, syaitan akan berkata laktun nasa bidunub, aku jar syaitan membinasakan manusia, mencelakakan manusia dengan kulempar mereka dengan perbuatan dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah, namun mereka manusia membinasakan aku dengan la ilaha illallah. Nah, selesai sudah tugas terhadap kita yang sudah terbunikankan oleh syaitan, imma diri kita wa imma anak kita wa imma bini kita. Maka kita di situ ada peluang jihad, di situ ada peluang sabar, di situ dianjurkan dzikrullah, di situ kita apalagi jangan terlalu fokus dengan itu, namun fokuslah dengan tugas agama, istiqamahlah dengan jakapan dakwah jangan terganggu. Jika beramal sampai sembahyang jangan terhalang, tetap aja sabar di atas agama Allah. Syaitan itu kan dia melewat diri kita, kadang mampu melewat bini, dia mampu melihat anak, dia mampu. Kalau kita terfokuskan kepada bini dan anak, kita kada tempat sembahyang jadinya, kita kada terlaksanakan syariat Tuhan jadinya. Jadi itulah hidup ini, bahwa yang paling berat dalam perjalanan adalah syaitan senantiasa menjadi memusuhi kita. Kita wajib tahu nang ini, kita wajib mengenal ilmunya nang ini, wajib belajar ilmunya nang ini, sebab inya ada di samping kita. Cara mengatasinya itu wajib kita tahu. Apabila kita kada tahu, kita akan celaka, kita akan dibawanya kepada perbuatan dosa. Ini kadang-kadang katujuh jikiran aja, katujuh tahlilan aja, katujuh salawatan aja, tapi ilmu yang membinasakan seorang kada takaji. Makanya kegiatan apakah bentuk dengan kegiatan yang sifatnya bukan ilmu, tidak ada Tuhan memerintahkan kita untuk musafir. Kita dua aja perintah Nabi. Nah, pajar Nabi, utlubul ilma, tuntutlah ilmu walau bisin, mun ilmunya di Cina datangi di Cina. Utlubul ilma walau kana bainaka wa bainahu bahrun minan nar, datangi ilmu dengan apa? Walaupun antara kamu dan antara ilmu itu ada lautan api. Itu aja yang disuruh Tuhan. Lawan kalau kita musafir kepada masjid dan ilmu. Itu aja. Mun kegiatan yang lain asalnya kada ada. Makanya almarhum arwah guru lah ini parak dan mengarah haul almarhum arwah guru. Jadi jangan lagi disambut haul. Sama itu pas rutin kegiatan malam Senin Maulid Habsyi itu aja. Nah, kenapa arwah guru sampai bocap nang gitu? Aku jasidin kadarida. Kalau saat kamu pengajian dimanapun tempat, lalu gara-gara haulku diperaikan pengajianmu, aku kadarida ya guru. Gara-gara haul yang sifatnya haul itu kada disuruh perintah harus musafir ke sana, lalu meninggalkan kewajiban. Kita ini berbuat dengan cara kejahilan, bukan dengan berbuat dengan keislaman dan keimanan.
Lalu kita jalani dengan mengikut apa bawaan kata hatimu yang pada asosiasinya di situ ada bisikan syaitan yang akan mencelakakan kita. Nah jadi di sini perlu ulun sampaikan. Insya Allah pada malam Ahad nanti malam Senin Haul Akbar. Jadi itu nang akan tersangkut dengan pengajian di sini pada hari Ahad. Sebab orangnya hari Ahad pada berangkatan sudah. Jadi kita majuakan aja pengajiannya untuk dikiran pada hari Jumat sore. Itu aja disampaikan pada ulun nah. Kita kada ingat. Jadi untuk nang hari haknya dekat dengan kada kawa jadi tanggal 7. Ya kerja kada kawa di tanggal 7. Itu. Kada kau jadi tangati lawan ulun gin juga kada kau ditangati anak tulak aja juga haulan namun nya ada sehat waktu umur panjang ya kah. Nah insyaallah sapinya 2 pang nanyata sudah lebih pang pada 2 3 kaki namarang ini disampaikan ke sekumpul cuman begitu. Nah ulun tadi sangat menyinggapi benar pesan abah guru jangan diperaikan ke pengajian gara-gara haul. Aku sidin kadarita gara-gara haul lalu pengajian hilang. Pengajian itu adalah perintah utlubul ilma. Ada nang urusan haul kada ada utlub bahasanya kada ada. Mun ada ke lapangan silahkan. Kita ini seolah-olah mendahulukan perkara yang harus atau perkara yang sunat nang wajib ditinggalkan. Kalau kita meninggalkan yang wajib nang gara-gara sunat berdosa kada? Berdosa kada? Hukumnya haram kada? Haram. Kenapa? Sembahyang duhur tiba, tapi sembahyang sunat juhur nang digawe. Imbas sembahyang sunat juhur kadang gawe juhur lagi. Napa hukumnya? Apa hukumnya? Mengutamakan yang sunat dan wajib ditinggalkan. Itulah caranya mensiasati dan menjadi supaya jangan sampai ini abah guru kada ridho sidin kalau perkara yang kewajiban ditinggalkan gara-gara haul lalu diutamakan. Berbeturan dengan pengajian yang sudah rutin digawi lalu ada kegiatan maulid itu nang diutamakan jangan juga maulid sunat jagla kecuali di situ ada ilmu ayo aja mun kada ada ilmunya kada usah. Kita ini bebandir nang supaya jangan terbodohi oleh syaitan karena syaitan itu selalu dia kadang-kadang mengajak kita dengan perbuatan kebajikan namun ujungnya dia akan mencelakakan kita. Wa in huma mahadakan nusafat tahimi sekalipun syaitan dan nafsu itu menggiring kamu kepada perbuatan bentuknya nasihat tapi kita lawan. Kenapa? Sebab karena itu pada ujung-ujungnya kita dijatuhkan kepada tempat maksiat oleh syaitan juga. Nah itu hanyar maka jika engkau kata betapa kita ketahui akan tipu daya syaitan. Kayak apa ajar Imam Ghazali kita tuh ngerti bahwa syaitan tuh membunguli kita. Ini kan tadi kita sudah nyata pang berhadapan dengan syaitan. Hukumnya nang pertama Tuhan mewajibkan alam ahad ilaikum ya bani adamaan la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun. Ya kah? Innahu lakum aduwwun. Nah itu. Ada nang kedua firman Tuhan inna syaitan lakum aduwwun mubin fattakhiduhu adu aja dia akan musuh. Hukumnya wajib. Lalu syaitan ini cara menyikapi kita senjatanya untuk melawan yaitu karena sudah tadi jelas bahwa terhadap syaitan kita wajib berperang, lawan syaitan kita wajib melawan, lawan syaitan kita wajib mengarasi. Dengan cara 3 ini tugas kita kepada syaitan. Setelah itu kadang-kadang kita dapat dikarasi syaitan, dikuasai syaitan. Nah terhadap yang dikuasai 3 lurungnya untuk menyelamatkan diri daripada jangan sampai syaitan menang kita yang kalah. Di mana yang pertama kalau dikalahkan kita tetap tekad mujahadah dan sabar. Yaitu dengan jangan mengikuti karasi terus.
Yang kedua, jangan terlalu fokus dengan bakalah ini. Kita fokus dengan jadi hamba Tuhan aja, beramal beribadat aja. Munnya mengganggu, kita kada irani, kita kada lawani, ya kah? Kita kada, munnya kada mengganggu berana ya juga. Munnya mengganggu, paksa kita lawan. Yang ketiga, apa caranya? Yaitu ingatlah lawan Allah banyak-banyak dan istighfarlah kepada Allah banyak-banyak. Itu cara yang ketiga. Ini ilmu nang wajib dimiliki. Ini ilmu nang wajib dimiliki, yang pada umumnya kita manusia kada tahu caranya menyikapi syaitan yang sudah berkuasa dengan diri kita, anak kita, bini kita, lalu kita kada menyikapi dengan dengan 3 senjata ini. Senjata yang pertama ilmu, yaitu itu ujian Allah. Kita sabar dan jihad. Yang kedua, kita cuikin aja, jangan terlalu fokus dengan itu berhadapan musuh, namun hadapkanlah diri kepada beribadat dan taat kepada Allah. Yang ketiga, hati bimbing selalu zikrullah dengan ikhtiar tuntut ilmunya sampai ma'rifat dan musyahadah. Nah, kita mengetahui pulang di mana tempatnya syaitan membunguli kita, di mana wadahnya inya membunguli kita. Jadi mun kita bila inya kada tahu di tempatnya, kita tajabak. Makanya ujar almarhum para guru, paman tajabak pakat tajarat. Bila inya kana jabaknya tajarat tupang sudah. Nah ini, lalu kita mengetahui di mana tempatnya syaitan itu bisa menjebak kita, menipu kita, menjadikan kita supaya sesat dengan aliran paham kita. Itu kena ada di untuk pertemuan pada Rabu yang akan datang insya Allah. Mudahan panjang umur, sehat badan, senantiasa ditambahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ilmu kita bisa menyelesaikan semua masalah dengan benar dan di dalam pertolongan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu di dalam bimbingannya dan pertolongannya. Ala diniyati wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka at-taufiq wal hidayah wa nas'aluka at-taubah wal maghfirah ونسألك الاستقامة في العلم والعمل وفي نشره. نسألك حسن الخاتمة حسن الخاتمة حسن الخاتمة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.